mkazi rijuha hapa sainu au dusezi twaza hatu ya wanilia mpaka wa waniliano jiwa mkazi hali ya ukaya wananyasi wa mabinguni waribesha misaji ya ukaya ngwata hao warejei hunu wajuarengeze aruli na uwandi swarengaranti haya wakaya daho la kayao arumwenzia ya mabinguni usiha moroni le daho hilo wakada ho la mzungu ya kayabo ya mbao jisleni ngabo daho la kayabo la mzungu ya mbao pompo ngabo daho la kayabo la mzungu ya mbao mule emalaho yao yo mararu chisirikali chindo wenyi chindo wahuza shawa mabinguni warenge wahuza kartujua lidingo la hao ngilonda hubi au so hao ngonda hubi wahaza ubodu harumwenzi ya mvuni wende warengeze aruli ziloyu ngavo aruli za kimoroni wakwanikwazo malezi wakauzi angalia wazirenge wahuzu sisi wa mkazi karja paroroha rajarata aruli rirenge sharikansi ho mjini hata wananyasi walomanga ngwatunguri besha habari ya ukaya na modi mangale aruli chiyo ilo hamba ni horahula ramba einunge hulonda hu do charangalie rumundu ndahunu soya harumo soyezi wa hatu hulada hula kanimzu na ledaho hilo landi saranzi wo pare juu o mangoni hada udwa hali abondo bakaye nyumba he gardie munkazi ya kaneleda hula jislen la grimardi ajaru hayabo ridosa hunu jarhundu wa mabinguni waritengeli hata waritengeli hunu mishanali ngamdono plus ndio hunu mengoni mazi arubu hizo ezilodi ngoni mwatu ihwaju iho mengoni mazi arubu hizo ihoraba uso ihwamba ni iho ihondi hora gadi lirarenga ramba ukangarirenga uhunu aba hayunu wa mabinguni watiritsongeli hata warinjao mishanani hali ya ukayazi arulizi nungizo haruma yensi kamili he mitami huli he bamba kamili harumwa hambu harumwa pia akabati bavuli tsona aruli ya mzungu wa komori waliwe hapo waisawa renge kwa wazungu wenda sawa lelo inuswa mkaziri juari himi ramba kaya tijao kuna ujani wa mabinguni mwandiseranzi ho arumwe presidency ya mabinguni mrenge mwende hata mriwasuli ho mishanani hatumje mdopa mwerudizi wananyasi warihashirisha walo ulaya hapo kaudambilo kaya na mwende mangale aruli cheilo yo rahulizwani mndo mabinguni na mangale aruli cheilo rahulizwani mndo mabinguni watu riju harijarengezi aruli hizo karitina umani watu ndasina mndu akasika jarenga aruli ya mabinguni renge aruli ya Grimaldi na Madame Colette yondezi aruli rarenga ezilopanda juu izoruhuliziwa rihondi horawa hariliwa bahari yanshi shazinu karna kubali rijerengiwa tena rihuziwa tena rijerengiwa aruma baho ni wa mabinguni abungu ngariwambia wananyasi wa mabinguni ukaya na kerazi warenchi nyimani warenchi mishindano wakeniho wahuza wabaki hunu habaki hunu ribaki ya sisi akasika huza shangara nzori bwahe akasiwe njisha sisi washashi walobanu katunda babanu wakanti eduzo walomange kawadorijiliza abungo karina utwa ulejeza aruwinu renikona nyaswa mabinguni wadocha upazi pande weruhuliza kwa tulima kwa tuwaha shangware ngao weruhuliza sisi wa mkazi abungo sisi wa mkazi rejusezi tazahatu lambakati jao wassalamu alaikum shukran kana tangu la 2012 shababi munkazi halamu haukana ngasina uswezi wa mkazi na mabinguni na mvuni yode mbambao ya juu ya bwara mbambao ya juu ramba ya mijimiraru baada ya mijimiraru hiyo haina wandu watsonikiwa mnaipande ye mkole andi hayarenga mvuni ngena mabinguni ngena mkazi ngena yabwe kado tsari mupezwa matso haina mru ngeno bahana joka ukaushia ya temare shaka ina ukiri ni lawe mabinguni ni jonkazi ntemare bahemu kazi ala jonkazi ende mvuni ya temare alla kulli hali bo shababi mkazi alla kulli hali bo serikali alla kulli hali bo ngazija na ne bambao gari paraoni mkemazadi mhadisi yanu kwezi watukufu obange kwezi rimpara ni banosu kwa leo haukana ye juma rakaniyo liparsa ubeiti ya hoa nanyasi wa humjwa mabinguni ukana ngwanji yao mkazi mbayo Brazzaville yawe karamba Brazzaville yonde parti ya hula shabo ranguda banu hadaudu halifa usiha yonde mazamba ikawa mabinguni wakauhuza shabo ranguda banu riyo kunungwa jewahi wahuza hata usahihu wajahi washaho juma yabo mabinguni wakauhuza yabo kana rikaro mauni
shaba haligori lilawe marongo ya lawa risari ile usu hana mrungu juo isha mpasa ubaka kwezo tukufu badari parse hadisi hiyo ukanangwa parao zemedia mbali na mbali abula zimanga mjuka yako yejumwa wende wadono sema hadisa madanu riadone soba nkwezo tukufu ukana wa mkazi wa bohezi ardhi za hao mkazi wa watu wa mishanani mkazi wa watu wa mazamoni haina mwana ujuishia hizo hao haina mrujuishia hizo na shemeze ba mkazi ngejo ukiri ni jebanu ni pulale fubala he mwana mshohangu ni uliziwa mwana mkazi zenongozo kasona ditsojema inude mana kao rikopara zemedia zinu ribezi haraka ritole kalima la hatu raho wananyasi majirani wa hatu wijaka watu weza hao sharibeze batu rizambe engazi jawa zijuu haukane ngazi jana ngura landa mili duzu na ngazi ardhi zinu rede mahakama na mahakama hata esoliso ya mwiso ya bwana mwede maketi bangarum parani bonkazi na mwede maketi bwana mabinguni bangarum parani bonkazi shahaina mwana mabinguni ujojari mwa mazamba yao hapotelewa hiyo haulawa yabo hajiwa haunyenye mazamana ikaude machida zenu ngozinu ngarutu mtsani nyo kazi ze makatiba yao rifanya za sinye turizatu rizihanso mahakama na mfikiru kana hauntsujua kaimdakane mahakama yao yeye kati yao wakati unu msujua ngebanu nsiju msujua hapashia sha Mwenyezi Mungu na jaile kangebanu bazi stishada pia ngizo obake kwezo watukufu wawajene saukana ya dimashi jao havu hawema haina mnajuka ukaya pia shaye dimashi ngwanji yao haroma umjonkazi mrambo Brazzaville waji wajuseze aruli Allahu akbar eba kweli omujuza Mwenyezi Mungu wote ndo amwiso aruli joka ujusi wa irolo hata iwasuli mabinguni Mwenyezi Mungu na rifadhi babwe ndo dunia amwiso ike dunia tindayo insha Allah taala Mungu ya repuze ne mabai kaunda jokanza jire dimashi waji juza ukana ngwanjao hamvu hawema ye ufungu jo hufa hawejo kana Mungu jo kana muosha ngujo kana muohe ardhi ya hai watu leo mishababi mukazi ngari jone saukana umujuza uo yezi ya Mwenyezi Mungu ngejo siha baada ya dimash shanswamini haukartujua ne kala ne kudura basi wandorende siwao ni Mwenyezi Mungu hakana uonde urendeso yukaeze ardhi zinu ngazijokerizi juhe ziwasuli mabinguni wahansi baada nsuka kwa shebade shoka joko kayacha akabutujira bana mrugene ba metri hai ikanga sina mu kuzo tukufu obange rimpara ni banu rijeri mwene seni haswa dengazija haswa de bambao na na serikali hakana serikali zenongozino ekazi jushilia wajore kazi mipaka hemiji hatu zembana zinu wajodovumwa kwa tsuhula kwa tsuhunwa hasibabu deze dawa za hemiji zinu hasibabu deze ardhi za hemkodo obange garshemeza hajiku ukana serikali na rirensi baba hana mrungu jo uzisiwa hena mnahedile bauzoma na huwa iruma ke hurumuje sisi likubali kaswa na damu rende siwa oranzilo na serikali yabwe serikali hatu kwezo atukufu nyima imamu wa hatu zendongo zinu na mzirenge huso hazo lewer tijira magari jibwa nao bayo aibu hamba gari jibwa nao aruli rijoka hufarizirensi obake kwezo atukufu emisashi tena ni laseo ngamilase hasibabu bwana nyasi mazuki watu walo haruma nchi ya Ulaya mazuki watu haruma nchi ya Ulaya ngwa hiyo huzoza aruli zinu nwana nyasi wa mabinguni kwa tujwe namna ile wazi ulao ngari para ngarambao tena haina mwana nyasi kao mjeni ulobanu ngazija hanza jahulizi wa aruli ni mabinguni yatikubali bambe sewa mapesa ya yatoa wakafa shekande aruli kajuha au kartuja dunia mwiso kazi nango hizo sidojiri babo inna lillahi na mbrali mnakuha obangengari mtuzao nyanya nyasi mdomanga nanywa ndumlo bonze ukana ayimlo hunu ndani kana mratikiri hahuliziwa ardhi ni mabinguni yahusiana no mjionkazi mraya ambao Brazzaville ikao yao izonde demishana ikao ngasinyo abaha izonde zenyi zarloniyo bahanurulio banu zini mongoni mweze ardhi wallahi alazim zini mongoni mweze ardhi la renga rangola 2012 ateje onde naba ubonge kwezo tukufu yode message bakanza rilase harume ngazija harume bambao harume serikali nano na nyasi kaundo alobonze haina mru ya jio kana si shababi mukazi Allah
risari parale shahada karjala haurudi ngarendao waongwa jao eze nkodo karaiwani yankazi yenkodo ka Mwenyezi Mungu hatsina muyo serikali ngaja juha ulabanu ne dimashi babu hashawira heze nongo zinu karna hiwani yankazi ngarutse nga ibada atre ya mabinguni na unkazi rikaru mahari na hari zenkodo izo ndiziwana ubengeye ne babine de message takanza rilasi ngarambishila ni marhaba heze ngaonye tukufu mazijusa haukana rirambu waka nyinyo andu waza kweli mwepara nyihuja mje mrengeze mahabari kaundi ajiriwa harimwe michi hatu serikali wazione ngazija wazione wabeza haraka barobu ha solution ubenge kwezo tukufu yonde message rakanza rilance haruma ishababi munkazi mlewo ngamonao ngabona diwa za ukana ishababi munkazi kao ngasi yabo ngasi wanadamu jana na mengo mfukare na wararu ngamonao hatu atata hatu wanashwa hatu wandurasha hatu ngasi haruma ze place hizo yabonga bana nyasi kao watsobanu walubanu ngazija shangwa chandane bahati wahacha ngabana nyasi kao kwa tibanu shango haruma umjitsaho mubarinihu insha Allah taala ubange kwezo tukufu yende message heshababi mukazi mlewo yasa yakanza ajuze ukana legori lisalilawa hana mndu narambue plus ya hahe hana mndu narambue mbabi kao ndi aruzukiwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Ngazija, kwezi watukufu wa Bambao, Ramunikone risala inu, mwende matulizi wa mabinguni zeroho. Mwanike imani, mwanike subira. Au kazi mkazandisa mkazi waoche. Shapia nwana hatuwa mkazi. Ninde mzazi na wazaya. Sina wabulia waje wawane. Au ya hemzunga rihansiza. Yanuma ratadala mwankodo ya rihansiza. Haukenda kaushampa hata yani hata ya ulema zamba yanu nheja kansiza wa mkazi. Ganyo watu tatitinyo sipia kabati ujuwa. Gamna mahamengo mlanda besrana mili. Chiloni na bono mtiti. Mbaya hangu mzabdala mwanko dende mda kanewa uzama na weze arurangu sahani. Hata ujonu laleni, hata ije mazini. Wakamwana mbabangu dwamba mzabuda hali wende azamdalula mzazangu yanzale mwana wende akakaprari ula mazini wakamwana mwana mme dwamba buda bwana wende akazwa mana hivyo tena wakana milichi wakana mifuyapa shalangwa na nyasi wa mvuni wazubamba warenga ukabasaishi abaya wa mvuni warenge abonge bwa mabinguni kwezi zakarungula baza mipaka marenga mrenge hokayanga mfani yao kabati mbaba kabati mzaze kabati mjomba uliona imani marongozi wananu wambele shambali la kahuja hakawe mbaba mabinguni mana wanjabano yabdala mronko dobo ya hunika udoji memba muhogo nolimela vanu yebale ndo hagil maridi wawana hanu wajua wambaya numazamba ya hana mkirathi bo shababi msikizi mhadalo banwaja ngwenda wani mazamba ya hemzungu abdala mronkodo ndi waratha wa girmaridi batu sisi waratha wa mzabdala mronkodo rirenge au kama mjuma ndatsila lubahi banunga bo wazoni uyasola mzabdala yani ka girmaridi ngabo mbobo oni ya girmaridi ngabo nkuhuni yo girmaridi ngabo duwani ya girmaridi yawon sipya mzabdala nda kawazungule enamnambe mzima mjomba hani helimbia za mwamba ni hanu yakadhama na mazamba ya girmaridi wakaupalangilangi welibwa watahamzabdala wanikaze plus wakaulima msikiri mhadalo nwanangu wankazizonga bwamida sokamba ngabo kwana bwana kwana bwana haki hao shintisha mndu fulani yenge mkazi wa mabwizi eko kwana imani eko atwana wazala wamriza wa Musa kuduraka na shamba hunu kada mteza adamu mabingu nyitikabu na sahana mde au kamde rangu sahani basi la sinwao kajawabu ha mazamba mde gasikura nkafu la sinwao kajawabu ha mazamba mde gasibandani da sinwao kajawabu ha mazamba
mdenga sisamani kaza wabu hamazam izabazibo wa mabinguni mje mdimenye isimu ya hatu hasiba bule shamba la Gilmardi ndo amezazahan imana kwa juzi mamba mtu wazeka hata simana masuto wengi abonge bana na mwelewe mtie mtama ba wanangu wanukwa na uwana haukabanga msawa ministeri na mwanzo wake na mu anga mwanzo wake maguverneri na mwanzo wake madhamana wawaba mkazi wa guguru wasawa mnikanisha baha kasi wastaarabu abana ni ngonde jazba ya shababi shanga mwambie lukanga mjojo nziani kama naona hata mlangeni au kaya busika na uju akalilonga mwanzo nikena mstaarabu kabla akaselewa kazaba hamla baba pashia zolabu sikana wana mzimanja pashia wala baki bala wa abu bosu baki peti buel abu sikabana singala wangu galongo stara baba halurumia awongera abo tukanza mandene babyo bwa mabinguni ni mtulize mizero bwanga zija elimisho wa mabinguni wasafi wana hatu tswa adabu wana hatu tswa ngwalo njalo ngwalo mazamba wangu beonge utunda wangu mazamba ajobe hawamde bala iliana Chasisi zile shamba la Gilmardi la Hansidani mzabdala mronko kanga bwa mashtaki Gilmardi ngana hukumu mabinswa kiyama yo jo Mwenyezi Mungu shawe watula arulu watu itsangia utambe ngo jo nuwe ndensi Mwenyezi Mungu ajulani hukumu ya Gilmardi mwenye unambali la hola assalamu alaykum Ndina museo sauri joba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amado ngarta hauzi somaha hum tabishura mtabishoni banu. Bakar jazanza sha zinu pia dutsaye amani ya ribambao. Beseye ezakangwa pia zangwa. Shanga mfikiru kaya beseye tizini bwana zinji, riwana kodo zinji, amtanzalo nesekali mazima ba. Kaya ovahanulilio banu zinu mongoni mwaze arudi kao rizirenge 2012. Bahulu hakansi bana sayini wako nabonga bozilo ntini moyabo za wahwa mimi wami ngamina nyumba yiwo ikautila la yiwo mahamine ya kamili na 2012 13 14 15 sikayo o shaye aswini mahanza ingazija warambuendo wa masiwa warambuendo lukaya kabati hata inga mzima ngumunkazi au si mashababi baadhi ya hatu si mashababi ranjia harmaze ardhi za Gilmardi rarenga ardhi ya mguma binguni hadali ludoka ya 2012 riparo mahakama wa mabinguni ndio na mtoe makritasi ya hizo ardhi za hani kawajaroha kirtasi sisi rabana mtoe makritasi ya hizo ardhi za hani urambe mahakama ukaizotiza hatu shazinu za himzu singa ranjia au himzu bimana ukae kabla nzarira mbwendo ndondo ze ardhi za mzungu izo tiza hatu simaranyi anoti zinwaji shaizwe mwenyizwe warathawa hazo de serikali shangarira mbwawe na mnaikao do binadamu yeshi wabaha bila shaka serikali katsina mahala ukangu yokauni kawandu waje waeshi yavo zibuliwa maranyi yangu arengao waha weeshi unuti wadikao orijila siwa mkazi hadali ludokaya obahanusira kahenda hatarije fikra ya ukari njie rire kipereze arubizinu ilizi baki dokaya gamrambo wa mtipia nyuma journalisti uka ye plasikao ya wahwa ye école technique baha ila plasikao ya ndihirengwa ni wandu umadhamana wa baba wa mkazi ngabo hiyo tia hao warithi wa baba hao sha hiyo ya mzungu sha hosa mivu ikao ulibakia yelikoli ikahanza iwahwa wa baba mbaka batishawiri doke ardhi hiyo ngebidio yende ya rengo yabo minhum dami simongoro mwandu ikao ritoa zedamu za hatu ili rende ratsinzane sisi wasi wankazi haukawa kane ardhi wa haraya mwambako tuitoa imadhamana inotabilite yende kawajakirishawiri yemazefu wende kabajakirisha wiri yawesa ila bakahanzwa mvuna uguguru
aborka henda na gombalane sisi wasi hawasi on kazi baina huwa kana ze arudhi na si mashababi ya mkazi riheya harumwe bili ripashi harumwe bili rambi wasaya watendo soni rambi bili ukaya ridunge heni bahanu juvira nge bidio trasi yabo waze wao wakana ngabo hawatoma pesa wahula ngabo mungu ikawa hatoa 20000 euros hahulu kajanikiwa hata ensu ngabo yatoa 8000 euros yahula kajanikiwa hata ensu shaze faida boza javaha zija zahe komor kamil siwon kazi shazija zahe komor kamil hauko wana wahe komor kamil wajuya wawe soma orejo mijini mimi najo katira mashonde tifu yabo njahunde bahati nenda na soma bengo mekanisi sha amma heni wasoma nafikiri kaya mbesinga minafufu obahanu yabo badara parisa yabo ramboka yabo ketsubidi maudu rijerimane tena hawakati kao ngabo shahidi urahafu ya ukaya harmaze ardhi zino na leba ya leo yinu voyage abili zinjilwao shabaka uwai wa mado mana nyaunu ikao do usisao leba linu wandu wanjia mashababi ya mkazi o wakati huo wanjia wakaurenga warenge sha amma horenga o wakanizo waelewa wakauranjewa zemwa malaza hao zakayao zinu zibaki rijari hundu ya ardhinu wa mjoma biyani ya ardhinu wiyo ngabo mzewa hatu ya kanza ya ihule hamba ya towe realizui majana fukara hamba mjotoa zui majana maneni ihule hamba ekakuja toa zui majana fukara kuna wirenga jalla wahiza haka ufanyeza hahe kawajabira mifumo miili ridubu rijari renge aru yoti aru ikaw yuya hahe chayo aru ya himzungu ngamjojo urambuwa bwanga zija bo serikali ya distance iliyo entre ya hatu na mavinguni ya uka banuka ritsi sambuni ya ukaya ngarishindani yao mipaka ya hatu na mavinguni shangasi o mabani hawa mkazi ikama mavinguni kwa jatoshiha nizo wahi wahuza aizabaki doko sisira rambu wale wo akartina ukana zitwa wonkomio juu rirudi rije mafuba ya howana shohatu ya jiarengwa ridohuliziwa si mkazi kartia mbonge si kartu tsahomani ngarombo Mungu wake amani inshallah taala sha izori wonao dukaya inu aru kabati mzima ndasi kwa jwamba wowo udoka ushinda ya ijuse ya irwao zawe ardhi ibaki mkazi haina warikangwa jukaenda warengwa waje wangalie yengazi jawende bambao wende warengwa waje wangalia warambua ukaya ya ardhi ngio mkazi shaketima gungu nasiri tihadalane vaniko ningwa unoswaizi wa hao vuvuni ngwa unoswaizi ya hao mbashire ngwa unoswaizi wa hao hata heba mbao kamile miji 10 fukara heba mbao haina waru ngwa unoswaizi wa hao riwasu ile harume hambu hambu bao haina waru ngwa ona unoswaizi wa hao ngamrejei harume bambao ya hatu ngabo baadhi ya hemiji ya hatu ikawo ze ardhi zinu zilengwa kimiji ya uka imiji ngwarengao wahuze wafanye swarafa za kimji si hunu ribaki ya ukaya ngalo ribao ngabajuri fai wajahazi kaunge bidio ifanyiwa ngebidio rendera renge wanuba ngwale ora mbarere kisha babirende rijari rengiza arudizini sha mji ngene fursa ukaya jiaone jomfa yabo ekangena hazi ya jiarenge kabati ngamzima utuka ushinda ya mbila lahe ambongeri kanzari onese ya uka ikangwa mbao siwezi yabo siwezi sinwao hauka warenge rangu o presidence hata wa wasul kabdelio hata wa wasul club des amis kabati shababi mumkazi ikao hende hawanjia yabo kena ukiri leo waje o Brazzaville mkazi Brazzaville waje warenge walori huliza wallahi alazim leda hola juli la lone club ila ngamonao wala odu wakauza sha wakajana tindasiri lo leo jana wakagori jindwa jina leo rirambua jabo koke na tokiri kemsitiri mzima wanunga bo ikao kwa tina ze fikire za hapo sha sisi ye asuli ya ukayer ka usisindia dokaya rijokarire mana zonode harmo centre culturel ya bori wono o zero harmo ye école technique ya bori wono zero wakayabo wa ukarjokarende rirana na hitwa wasi hawasi ya bukar tuanza maudu rijerirana na hitwa na sina wa mabinguni
shangara nzoma ule kwa mjonkazi wa vanhu wajua fai o rale wa hemzungulu mkazi wa romhono warenge wa hunde ze faida za mjonkazi hunde ze faida ambonge izo de habari kaur kanza monesen ya ukaya ngabo ardhi kawi wa hela pita la baha yo ardhi kawi kaya hemzungu girmarti showa baba wakahale wakaurumia ustarabu wa hao au kaya wakati huo Girmardi toujours de kaujereze ardhi zahi akauhuza waro hawende wa mmono Girmardi hawapa hawafanya makirtas obao ni kaudo waloze madrasa leo ikao tahula hubulwa école privée ila mongol maze ardhi za Girmardi sha wa baba bila shaka waro hawende wa Girmardi o wakati huo hawanika waje waze likolizi aba hekaru nzari bulie zinu zijezire mamna zihuziwa ni mafantom yabonga tula hasara ambonge sisi ngara nzora bemba biyo yauka yeka kejabidi nivumbue mshanga mvumbu bila shaka yeka Muhammad Bashiru kajatoshi hanizo ya huza shanga nzo ya rudia rejea ya jia timize mbabiza baki karna humba nafasi nami hautimizi dokaya ngamshadi zizo izo mwana mayahamba wananyasi kao ngo Ufaransa mruja Komori hajahudu da Komori shekange Faransa hulizoda ho Faransa yabona one Jean Paul na Jean-Marie iho Faransa wamnike arungu iho shatita yati hulida ho Faransa ya jimkazi ya taya rege al wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babna swala kabado ka robaza situra zihale kranjue bano baada 2012 le balin la kaya uskole bala ranzihale tabarande ni mapingoni wa himata wa vira wakati hata diwa hawa wala mhamzi juaje hata mapingoni hapa wala mha tabarande ni madam mapingoni na mhaba hadi nzoze arudi zino yanzu yare hata nyinyi maba hawanzo repost sisi bila shaka ngamlambo wa ukaya vanura ngudo wakati wa mtume ngavwandu ikao wakaya harungaye ye makafiri wakaujambe kango maislamu ili waje wa Paris ze hadisi za hema islamu no mipango ya hema islamu uweleke makafiri wajipanga ngabwandu ikao wakaharumwe makafiri shawa wakawarenga za hadisi za hema kafiri webeha harumwe maislamu wajua wajipanga nabo hizo tiza leo sisi ujua zinu dukaya lebunjilio hofanyiwa ngo msiri ngofanywa lebunjilio riparara mbi nabo ngula mbarik akaurambia rijue na mekao ndo tukawiashi ni ziafira zinu nae hahanza ndaje imbabizo hamba bese ni mungu mwandu ikao ori hisabula ukaya ngasiarmaye daftari ho mahakama ya uka yemngu mabinguni ujohulo awa amjotsa hawa mado ndengo mimi tijideclare ya uka njarenge jukumu hiyo maana ngasi wandu jana na mengo mfukare na wararu mtsujua ndobi ya ujuka uvira bavuni ya uwemu shabila shaka haina bahanu watu haye eteti haina bahanu watu haye imamu ya boe kanga sibano sonti pia shabonga joka imamu watsano waranda rijoka ngasibano eni ujohudhuria mrajina ya rengi ngema amuma waridungi ambonge holi parse taarifa hii dabor kanza ribeze zikalilie rilahe bimana ukaba nuri rijahun rimparani sibahi tena rilaha womji bengwa kwa jariruma shari walaha riroha yabo rende gendarmerie squaleo rende riti ushahidi harma ondu wanu wa bingoni mjingo wajua hadisi inu hawi mru mahususu ka wanzo kufanza ngozi mjingo wajua ka nga mru dungo hozaze ardhi zinu ngwauda za emwambia mji wa bingoni haudotoka na hadisi ngatsongovira banoza hadisi hizo ti watu rikodo wasoma maana wodi mustarabu yakayo wakati wa mji wao abo nsipia ngwa mji wao kama Bashiru wede tena wana haina banga wa imam bahi wede imam rangu presidence hata wasili kabdelio mongol mwandu ikao wa huzu mane kazi huzi wa 20 yabo ngejoka huzu zira ruenda zina hata zitani na zironda même il y a soit dit que la de Jabal FM quoi na swala mtitina kwa sana muziki wanu hamwezi haki zangu mzidayo zinu Changila simu kenezi mvuza lazima ni stabilité les histoires d'arrosa mji non stabilité et c'est fou mji na wapia non est-ce que nganya honko deni hamwezi bwana zinu au banda ni mashaba bibahi wa damu miti ikangwa tukamjia
bese kangwa jukaunjia bese davaha haukaya nsura njia handani zikofukasio zija kofukasio 10 na mfukara rere wazo rizibali riwaveshea wendi wambana mlawe banywe zamazi jaboko omjwa mabinguni ihandani hiyo kwa jakadu mjwa mabinguni pia sha do warengaze arudhi hunu waunda uraka kwa mashtaka maana ukaya do warengaze arudhi hunu na si razifokuwa leo hele daraja ya haja hija daraja ukaya omjwa mabinguni kamili wahim sire de riwambia kartujo ngajuhima kartujo kona uhima zaho riwambia na sire wamba ka ubanda siha risiha kana urejedi ho yekawahimi jona nyawa heli wahima nuru wala nuru kwa jahima nuru wala nuru heni heli wajufanya izo aula ho hatuju da suala la mwisu skaza Kamal Said Abdu Al-Fajr skazani jue akaya huzone soka ijumkini shiha ila notabilite njia au kake njia shambe seye zila bwana mwendonizo kamnauzi yeba kamtsurelea ya ukaya mjimtiye umji harmatabu armaye kote ya milanansi kemila nansi banze kai kensi ihadisi swala mandalinu yeba kamtsu wonokaya maudu tena ngamjuti ya ula mji harmatabu haruma opale wa kiserikali nizadunga ekae notabilite kwa jaji okanga doke notabilite odo wenza mvu harumaye harumensi inu yoshinda wakati yoshinde serikali bakamsona abonga mfikiru kaya mbese ye ilo swala jema kabisa hauka huvumbwe notabilite ya henga zija ya bwe notabilite ya henga zija mazamba he mzungu yanu ya enea haruma ze ardhi za henga zija wala tizo ne salo kanga bomiji boko o ze ngozinu zirengwa kimji ngwafanya ze swara faza hao yekaleo notabilite ya henga zija wahinyi warihinyi yule notabilite ngazija kana ujari wafanyaje shabo wahinyi hawakati hindi dokaya yabo amsovumbwe bambao ya hatu yemiji 10 na fukari ya hebambao yabo mijiyo haina mji yabo ngona notabilite yabo haina mji yabo wahimi hambwana haina ngoyo tipia no ili wa parise oswayezi uwe uti wa baya hao wakaurenga waudo ho wazungu yabo heni wandu warenge suade za societe suade za Girmardi suade za Jean Paul cha omwe haina wandu warenge yabo kale wahimi haurihinyi ya ukaya mabinguni warenge wahuzu mvuni ngwaoneza hao o mdengo waoneza hao ikoni ngwaoneza hao mbashile ngwaoneza hao hata hemiji 10 ndaru ya hebambao 10 ndaru kamigomana nizo nambao shawa jaharu mumji wa 10 na mfukare ngwazo waje wa hinyukaya shanyinyi nyiti warata wa Girmardi yabungabo mastajabu mahu esiri rende ya ukama binguni ngwa joba anu dabanurili yobano mana bwe kangwa renga wabate nyumba inu ngwa joba la bulldozer wa joy huno boko hundipo abunga mastajabu mahu ya ukaya notabilite wa himi wangalia ngwa omijini haina mru ngenoana ngwa mazamba nga yo mijini haina mji yabo warenge ya ukale ngwa tsungaba mkazi mtsirenge abo izo zinwaji tena na precision titi wanu nyinga mrunguli yao mji wa mkazi hau mijanibu ya wandu ndafio haki za mkazi ni sima shababi ze haki za shababi haya jo huja ye kazi jaza mvu la bima rijelitsa warendera rafe yabo ambonge abole ori himi haudai haukati mwene sanino ya ukaye polytechniki baada wajuha wende zendongoze ndezi kanziro rijari rengwa sisi rikahenda borikahenda ribakishana ngo mbili ngarendora puloshe hitwa haungarendora pueshe hitwa nunda si hawasi rende Mwenyezi Mungu ajailia kabatia ya koza kabatia hapa rikomboze ardhi iwahwa apange pa hiyo wa komori kama naam afashira kanga mwangajo mji wa mkazi zimwambao naam pia ngarwangajo Ok. C'est bon. Le Jawahi, non, c'est à Joe. ah ouais
Njomro nese Marada waangalizi watukufu wa Facebook FM leo wakati huu ya conference de presse. Kanaranguda bana ojuma yabo izo mongoni mwezi aruli wananyasa mabinguni wakauhuza harumu nyumba hii uheya yabo ranguda banu hata usiha ngarisa uhambaniho yabo iho mongoni mwezi aruli ikawo lizirengira mbale shababi mukazi nganzwa hunde baheze aruli za himkolo aukana hasonti panga rambu wao kana kena ukirije banu rambekana e plasiye mabinguni nda chakahulize mwana mukazi ukanare bai hacho kubali ni seba la presidency de narenge bala nihulize mabinguni narichwa kala arulu ya mzungu obangenga monauza arulu zingo mahala kaudo riyohu murale unipia womo urale kao rimurenge garubamini shau kana wahera omchonkazi kauti kuo kana unumchwa mabinguni shau unumchonkazi unumra ambao Brazzaville ya mkazi tueleza hili sababu bongere de hadisi ngamonao ngabonye basasi nizigo hamba ni hunu singela mbavestiti wala ri norti zungu yako mbonao lopia zungu mbai kauzi waho ngazila lao atanga bozilo hamba ni hula tena kaina nafasi ngiyo ndio hapo ikaina nafasi ngiyo ngardusha datari wa sibuho de aruduise zilono uziro arma mipaka ya mkazi na mipaka ya mabinguni bongaroni siwao hambawe nangatukiro kata hake bambao wakati aheda waini bambao wacha wajoa visiti za arulizini wabisara kwa mabinguni hata ucharamu mshonkazi wakawa na za arulizini na mnaitaundi za kanzi mnao zenye pia zuribe kao za bila wao Oi mava baba yao benji bangasi aruli za Grimaridi ikaongazio shio haruma umrai wa Brazzaville wonkazi wananyasi wa humjwa mabinguni wanzwa zirenge ukana hari zinu aruli za kihao zinu ti aruli za kihao